When do we start? We just did. Okey, jom kita baca soalan sekarang. Tentukan domain, kodomain dan julat bagi setiap fungsi G yang berikut. Okey, kita ada dua soalan. Soalan bahagian A dalam bentuk gambar raja anak panah diikuti dengan soalan bahagian B dalam bentuk graf. Okey, kita kena cari dia punya domain, kodomain dan julat bagi setiap fungsi yang berikut. Okey, tanpa membuang masa, jom kita selesaikan soalan bahagian A. Tapi sebelum itu, kalau anda nak selesaikan soalan ini, anda kena tahu maksud domain, kodomain dan julat. Okey. Dalam erti mudahnya. Okey, domain ni adalah senarai elemen yang berada dalam objek. Okey. Untuk soalan bahagian A, objek adalah X dan senarai elemen adalah A, B, C, D. Okey. A, B, C, D ini adalah domain. Okey, saya harap anda jelas. Untuk kodomain adalah senarai elemen yang berada pada image. Okey, senarai elemen yang berada pada image. Okey, untuk soalan bahagian A, image adalah Y. Okey, so senarai elemen adalah 1, 2, 5, 7, 8. Okey, ini semua adalah kodomain. Okey, saya harap anda jelas. Julat. Okey, julat dengan kodomain dia berbeza sikit. Julat adalah senarai elemen yang berada pada image yang dipetakan oleh objek. Okey? Itu adalah perbezaan antara julat dengan kodomain. Okey, dalam soalan ni julatnya adalah 1, 5, 7 dan 8. Okey, 2 tidak dikira sebagai julat sebab 2 tidak dipetakan oleh mana-mana objek dalam X. Okey, saya harap anda faham perbezaan antara domain, kodomain dan julat di sini. Okey, jom kita tulis jawapan. Okey, kita dah selesaikan untuk soalan bahagian A. Jom kita teruskan untuk soalan bahagian B. Okey, soalan bahagian B dia agak tricky sikit sebab dia dalam bentuk graf, tapi kita boleh selesaikannya dengan mudah. Okey. Contohnya, langkah pertama kita tentukan dia punya domain. Lepas tu kita tentukan dia punya kodomain. Dan langkah terakhir kita tentukan dia punya julat. Okey. Okey, domain di sini adalah X. Okey, X ni adalah kita set sebagai objek. Okey, dari sini kita boleh tentukan domain dia bermula dari negatif 1 diikuti dengan kosong, 1 dan 2. Ini semua adalah senarai elemen yang berada dalam domain, iaitu objek. Okey, dari sini kita boleh tahu domain adalah negatif 1 diikuti dengan kosong, diikuti dengan 1 dan akhir sekali adalah 2. Okey. Seterusnya, jom kita cari kodomain. Okey, kodomain ni adalah senarai elemen yang berada pada image. Okey. So, elemen sekarang kita ambil adalah fungsi Y atau fungsi GX. Okey. Sebab B dia tak ada dalam bentuk gambar raja anak panah kan. So, jadi kita ambil GX sebagai image dia sendiri. Okey, jadi kat sini kodomain. Okey, dia bermula dari 0, 1, 2, 3, 4 dan akhir sekali 5. Okey, jadi sini 0, 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Okey. Untuk mencari julat, okey, dia beza sikit dengan kodomain macam saya jelaskan tadi, iaitu senarai elemen yang berada pada Y yang dipetakan oleh X, iaitu senarai elemen yang berada dalam image yang dipetakan oleh objek. So, iaitu, okey, sebagai contoh, kita ambil 1, 2, 3, 4. Okay, yang ni semua adalah senarai elemen pada image. Sekarang, kita tengok dia punya nilai corresponding objek dia. Okay, 1 dipetakan oleh negatif 1. 2 dipetakan oleh 0. 3 dipetakan oleh 1. 4 dipetakan oleh 2. Okay, dari sini kita tahu julatnya bukan 0 atau 5. So, 0 dan 5 tak ada dalam julat. Okay, julat dia adalah nilai terendah
1 diikuti dengan nilai paling tinggi adalah 4. Okay, jadi sini julat bersamaan dengan 1, 2, 3 dan 4. Okay, let me read the question now. Determine the domain, codomain and range for each of the following function G. Okay, as you can see over here for the question part A, it's in the arrow diagram method. Okay, so for the question part B is in the graphical method, and two of these questions they ask us to determine the domain, codomain and range for the following function G. Okay, so before we move on to solve the question, so I think it's better for you to know what is the meaning of domain, codomain and range respectively. Okay, let us start with the question part A. So domain in easy words is the list of elements in the object. Okay, domain is the list of elements in the object. So in this case, X is your object. So the list of element is A, B, C and D. Okay, I hope I made myself clear over here. So from here, domain in this case is A, B, C and D. Okay, so we're done with domain. Let us move on to codomain. Okay, codomain is the list of elements in the image. Okay, list of elements in the image. In this case, image is Y. Okay, and list of elements is 1, 2, 5, 7 and 8. So I hope I made myself clear over here. So the entire list of elements of Y is codomain. Range. Okay, range is slightly different than codomain, even though certain case it can be same. Okay, so in this case, what is actually range? Range is any element listed by image which is mapped corresponding to the X. Okay, list of element of image which is mapped corresponding to X, or in this case object. So from here, the range in this case is 1, 5, 7 and 8. 2 is not considered as a range because 2 is not being mapped to any of the object. In this case, any of the X. Okay, so from here, I hope I made myself clear over here the difference between domain, codomain and range. Okay, let us write the solution now. Okay, so we're done with the question part A. Let us move on to the question part B. Okay, graphical method, slightly tricky, but it is possible for us to solve. Okay, the first step what we can do is by identifying the domain. So from here, the domain or object, we can take it as X, followed by codomain, we can take it as the GX. Okay, in this case, since it is in the graphical method, so we don't have Y, instead it is replaced as GX itself. So we can take the entire list of codomain as entire function list of y-axis, in this case the gx, as codomain. Okay, so from here let us start with the domain. Okay, so from here your domain starts with -1, followed by 0, 1 and lastly is 2. So this is your domain. Okay, followed by codomain. Okay, in this case, codomain is a list of elements in the image. Okay, image starts from smallest value, which is 0, followed by 1, 2, 3, 4, and lastly is 5. Okay, so this is your codomain. Lastly, range. Okay, like I've explained just now, range is list of elements in the image which is mapped corresponding to the object or X or domain. Okay, in this case, which is mapped 1, 2, 3 and 4. 1 is being mapped to -1, 2 being mapped on 0, 3 is being mapped on 1, 4 is being mapped on 2.
So from here, we can take it, our range starts from 1, okay, 1 is your smallest value, followed by 2, followed by 3, and followed by 4. Okay, so 4 is your highest range. So in this case, we don't have 0 and 5. 0 and 5 is not included in your range because they're not being mapped by any of the element of the domain or object. Okay.